बच्चों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं कह रहा था कि माजा का मतलब होता है क्या, और तामलीना का मतलब होता है यानी तुम ए लड़की क्या कर रही हो या क्या जॉब करती हो, दोनों ठीक है। तुम क्या कर रही हो, माजा तामलीना, तुम क्या कर रही हो। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अना, अंता, हुआ, नहनो, हिया, और फिर कल हमने पढ़ा हम और अंतुम। वो भी आपको आ गए हैं मेरे ख्याल में, नहीं आए तो कल का सबक दोबारा देखना। और अब मैं आपको बता रहा हूं अंते, अंते, तुम ए लड़की, अंते, अंते या मुस्फिरा, अंते या मुस्फिरा, अंते, अंते मिन आइना अंते या मुस्फिरा। तो अंते से मैं बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा तफअलीना, तफअलीना, तुम करती हो। माजा अंते तफअलीना, तुम क्या कर रही हो। तो तफअलीना के अंदर चूंकि अंते छुपा हुआ है इसलिए मैं अंते नहीं बोलता, मैं कहता हूं माजा तफअलीना या मुस्फिरा, तुम क्या कर रही हो मुस्फिरा, व्हाट आर यू डूइंग। माजा तफअलीना, तुम क्या कर रही हो। तो अगर लड़का होता तो मैं या नून नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल कहूंगा माजा तफअल, माजा तफअल। और अगर आपसे मैं कहूँ मुस्फिरा तुम्हारी अम्मी की आवाज आ रही है, मुस्फिरा बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही है, तो मैं आपसे कहूंगा माजा तफअल, माजा हिया तफअल, माजा उम्मुक तफअल, क्योंकि अंता और हिया एक ही होता है इसलिए। अच्छा, तो माजा तफअलीना, तुम क्या कर रही हो। आप में से ये जारा है, मुस्फिरा है, मुनीबा है, तीनों लड़कियां हैं। एक एक वर्ब, जो आपको वर्ब आता हो ना कोई भी, वैसे ही कह दो, तुक्का मारो वैसे ही कि भाई मैं ये कर रही हूँ। तो बताओ, मैं पूछ रहा हूँ मुस्फिरा से, माजा तफअलीना या मुस्फिरा। ओ, मैं तो मुस्फिरा से बात कर रहा हूँ, मुस्फिरा तो है ही नहीं, मुस्फिरा तो है नहीं। मुस्फिरा को क्यों बुलाएगा, मुस्फिरा माइक ओपन करो। ये देखो, हम फिर जारा से बात करते, आ गई, चलो। जी, आ गई मैं। अब मैं इतनी कहानी, इतनी लंबी कहानी मैंने सुनाई है, वो कैसे दोहराऊंगा। आपसे सीधे सवाल करता हूँ, माजा ये लिखा हुआ तफअलीना। है ना आपने, माजा तफालीना। हम्म। अम मैं कर रही हूँ अफआलू, हम्म। अफ अफआ नहीं, मैं कर रही हूँ अफआलू। क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। क्या लड़की है, कंफ्यूज कर रही हो तुम बस, और तो कुछ नहीं कर रही। क्या लड़की है, क्या लड़की है ये। जारा की तरफ आते हैं, अच्छा नहीं, मैं रुको, अफआलू एक मिनट और आप सुनो। अदरुसु मैं पढ़ रही हूँ। डन हो गया, डन हो गया। मुस्फिरा अभी जरा जारा को सुनो। जरा, तफअल के दोबारा आपने ना, आपने जो वर्ब है ना सिर्फ वो कहना है, अफअलु नहीं कहना होता, ठीक है। ये हाँ, अरबी में से होता है कि आपने वर्ब ही बोलना होता है। बताओ जारा, माजा तफअलीना। अना अकराउ। अना अक़रअ, मैं पढ़ रही हूँ। आप आगे इजाफा भी कर सकती हो, बताओ क्या पढ़ रही हो, अना अक़रअ अ, इसके साथ कुछ लगेगा, अना अकराउ अल अरबी। अल अरबिया, ये मुअन्नस है, अल अल अरबिया। हाँ, मैं अल अरबी अरबी। पढ़ रही हूँ। लेकिन देखो लड़की, अक़रअ जो होता है ना ये रीडिंग के लिए आता है, आप रीडिंग नहीं कर रही, आप स्टडी कर रही हो ना। तो उसके लिए हमने अभी सीखा नहीं हुआ। अदरसो खान, हमने इस किताब में पढ़ा था, अना अदरसो, अना अदरसो अल्लुगा अल अरबिया। और मैंने अभी कहा आपसे कि कोई भी कर लो यार, मैं आटा गूंद रही हूँ, ठीक है, कुछ भी कह दो। मैं ये मुनीबा से ट्राई करता हूँ, हो सकता है मुनीबा समझी हो उस तरीके से। मुनीबा, माजा तफअलीना। أنا driving but I don't know driving in Arabic. देखो ना, ये लड़कियां नहीं समझेंगी, चाहे तीन लड़कियां आ जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, बल्कि 100 लड़कियां हो जाए, नहीं समझेंगे, 100 दफा आपको दोहराना पड़ेगा। लड़की कुछ और कह दो। आप बना मैं बाल बना रही हूँ, जो आता है वो कह दो, अना उस्वली कह दो, अना अस्तैकिस कह दो, कुछ कह दो, अना अतवद्दउ कह लो, कोई तो वर्ब याद किया होगा। माजा أنا तफअल। أتوضأ. أنا हाँ, أتوضأ. झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हो, ड्राइविंग करते झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते झूठ। क्या लड़की है ये? मुझसे पूछा था, आपने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो तो मैंने हाँ सच ही नहीं, बताया था, मैं ये ठीक। ड्राइव कर रही हूँ। कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ आपको कहे, पता आपने, है एवरी डे आपको, ये देखो आपके क्लास का टाइम, लड़की मेरी है, बेटी का टाइम होता है ना स्कूल का। हाँ हाँ जी।
कोई कुछ भी कहे ना वो क्या नहीं कहता है, कोई कुछ भी कहे तुम्हें नाम नहीं बदलना। कोई कुछ भी कहे आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि वो ओके। अब टीचर ने कहा बोल दो झूठ, तो मैंने कहा चलो टीचर ने तो कहा है बोल दो वो नहीं। बोल दो। हाँ नहीं, सही है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको मेन ये सारी बातें समझ आ गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुनीबा कहाँ चली गई? अच्छा, वो ड्राइव कर रही है, उनको यार छेड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, हम अच्छा, बात समझ आ गई है मेरे ख्याल में सबको ना। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ भाइयों बहनों, ये जा रहे हैं हम अपने सबक की तरफ, लेकिन ये बताएं मुझे कि कहाँ तक पढ़ा था इसको हमने? कोई किसी को याद है अहबाब? हमने क्या ये दो पढ़ लिए थे? जी यहाँ तक पढ़ा था शायद। वो हम सर ये पढ़ा है सब, नीचे करो सब। हाँ, वला अक़रअू से शुरू करूंगा। हाँ जी, सुने सुने। इसको जरा अब माइक बंद करो रहमान भाई, अब देखो, अब सुनो मेरी कहानी सुनो। कहानी सुनो। पता नहीं क्या क्या क्या। अच्छा जी, वला अक़रअू, और मैं नहीं पढ़ता। वला अक़रअू, ला का मतलब, ला अक़रअू का मतलब होता है मैं नहीं पढ़ता। जैसे आप कहते हैं उसल्ली, आपने जितने भी वर्ब याद किए हैं, उसल्ली, अक़रअू, अस्तयक़िज़ु, अनामु, अतवद्दउ, जितने भी वर्ब आपने याद किए हैं, आप उस सब वर्ब्स के शुरू में ला लगा दो। ला का मतलब होगा फिर ला अक़रअू, मैं नहीं पढ़ता। ला उसल्ली, मैं नमाज नहीं पढ़ता। ला अतवद्दउ, मैं वजू नहीं करता। ला उफ्तिरु, मैं नाश्ता नहीं करता। ला अतगद्दा, मैं लंच नहीं करता। ला अतअशा, मैं डिनर नहीं करता। कोई भी वर्ब लगा लो। ला अक़रअू, मैं नहीं पढ़ता। ये रीडिंग के लिए है, क़िराअत आते हैं, ठीक है। बादा, बाद सलातल असर, सलातल असर के, असर के नमाज के बाद, असर के नमाज के बाद, असर के नमाज के बाद मैं नहीं पढ़ता। इलल मगरिबे, मगरिब तक, मगरिब तक नहीं पढ़ता। इलल मगरिबे, मगरिब तक नहीं पढ़ता मैं। अच्छा जी। वफ़ी बादिल अय्यामी, वफ़ी बादिल अय्यामी, دور دور دور. هذا بجيب ارقم انا كي جيم كان بجي ارقم ارقم جيم كي كيف شو دور شو شو قول شو بس اشوف यार. वफ़ी बादल अय्याम में, और बाज अय्याम में, कुछ और बाज दिनों में, अज़हबो, अज़हबो इला सूक, अज़हबो को जरा नोट कर लो बच्चों। अज़हबो का मतलब होता है मैं जाता हूँ। अज़हबो, अना अज़हबो, मैं जाता हूँ। इसके साथ एक और सर ये पहले वाला, इससे पहले वाला फिक्र रह गया, वफी बाद अल में अमकुस फिल बैत। अरे अच्छा, तो शुक्रिया। ये बच्चे जो है ना, वफ़ी बादल अय्याम, और बाज औकात, बाज अय्याम, अम कुसो फिल बैती, मैं अम कुसो का मतलब होता है आई रिमेन, मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ फिल बैती, घर में, घर में ही रहता हूँ मैं। वफी बादल, देखो यम अम कुसो के ना, आप छह चार बना दो। देखो कैसे बनाओगे? कोई लड़की है, अपनी लड़की से कोई बता सकती है मुझे कि अम कुसो के मैं कितने वर्ब बना सकता हूँ, कितने बंदे बना सकता हूँ जी? हम्म। अना अम कुसो, इसके बाद क्या आ जाएगा? अंता। अंत तमकुसु, वेरी नाइस, आगे। हुआ यमकुसु, हाँ और हिया तमकुसु। हाँ। और सवाल। हम। हाँ, हम यमकुसूना। वेरी नाइस, हम अंतुम। अंतुम। अंतुम तमकुस, अंतुम तमकुसूना। अंति, अभी बताया था। अंति। हाँ अंती हाँ। तम 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 कसीना। तम तमसलीना, तम को। तमसीना। नहीं 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 नहीं, तम तम कुसीना। को सीना। वेरी नाइस, तम को तम सीना। कुसीना। हाँ वेरी नाइस। शाबाश लड़की, शाबाश, मुस्फिरा जिंदाबाद। अच्छा जी तम इस तरह आप बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं जी। मुनीबा कुछ कहना चाहती है? जी मैं कह रही थी मेरा माइक ही ऑन नहीं हुआ।
کیونکہ میں ڈرائیو کرتے ہوئے اتنا ہاں نہیں ڈیفیکلٹ نہیں، تھا مجھے مجھے مطلب پکا پتا ہے. میں پتہ کیا ایسے پوچھتا ہوں بچوں سے، مجھے پتا ہو کہ یار یہ ان کو نہیں آتا ہوگا یا کنفیوز ہوں گی تو اس لیے پوچھتا ہوں. لیکن آپ کے بارے میں کلیئر ہوں ماشاء اللہ سے، کوئی ایسی پریشانی نہیں. اچھا وہ یہ سر سکنا والا آم کس ہے؟ سکنا سے ہے یا آم کس؟ کون سا والا سکنا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں ہے، یہ سا سے ہے نا. ہم کو سو یہ قرآن مجید میں آتا ہے، قرآن مجید میں ہے. ماں کا سا، اچھا وہ سین سے، یہ وہ سا سین ہے. سے ہوتا ہے، ساگ کے اندر ہوتا وہ سین سے ہے، ہاں جی شاباش، وہ سین سے. اچھا، وفی بعض الایام، اور بعض دنوں میں، اذهبو الی السوق. اذهبو کا مطلب ہوتا ہے میں جاتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں نا جانا، جس میں جانا، جاتی ہے، جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے جو ہیں. لیٹو نگورا نگورا. اچھا، اذهبو کے ساتھ نا آپ نے چلنا کا بھی سیکھو. چلنا والا ہوتا ہے امشی، چلتا ہوں میں. دیکھو امشی لگاؤ، ٹھیک ہے. اذهبو الی السوق، میں جاتا ہوں بازار. سوق بازار کو کہتے ہیں، مارکیٹ کو بولتے ہیں، مارکیٹ کو. آپ نے مارکیٹ اور سوق بازار دونوں کو رکھنا ہے. بازار بھی ویسے ہے. وَأَشْتَرِي، اور میں خریدتی ہوں، سوری خریدتا ہوں بلکہ لڑکا ہے. وَأَشْتَرِي، اور میں خریدتا ہوں. حوائج البیت، اردو کا لفظ ہے حوائج، حاجت کہتے ہیں، ضروریات. حوائج یہ جمع ہے. مساجد اسی طرح کا یہ بنا ہوا ہے. حوائج، بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر کے ضروریات خریدتا ہوں، ضرورتی چیزیں خریدتا ہوں. وفی بعض الایام، اور بعض دنوں میں، اخرجو، میں نکلتا ہوں. اخرجو، میں نکلتا ہوں. اس کا الٹ ہوتا ہے ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں. اخرجو، میں نکلتا ہوں. مع ابی، اپنے ابو کے ساتھ. او اخی، او کا مطلب ہوتا ہے یا. او، او کا مطلب ہے یا. او اخی، یا پھر بھائی کے ساتھ. الی بعض الاقارب، بعض کا مطلب وہی اردو والا بعض ہے، اور اقارب قریب کی جمع ہے. قریب کہتے ہیں رشتہ دار کو. اقارب اردو کا لفظ ہے اقارب، عزیز و اقارب. تو اقارب میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جاتا ہوں. او، یا پھر یہ جو کوما کوما لگاتے ہیں، کوما کی ضرورت نہیں ہوتی عربی میں، ٹھیک ہے. او کافی ہے. او العبو، یا پھر میں کھیلتا ہوں. العبو، کھیلتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا نا، یہ دنیا کیا ہے؟ لہو و لعب. وہ لہو و لعب، یہ ہے لعب. العبو، میں کھیلتا ہوں. مع اخوتی، یہ جو اخوتی ہے نا لڑکوں لڑکیوں، یہ اخی کی جمع ہے. اب یہاں میں لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اخی میرا بھائی، اخوتی میرے بھائی، میرے بھائی، جمع ہو گیا، ٹھیک ہے. پکا کر لو، پکا. اسی طرح ہے وَأَصْدِقَائِي، یا پھر میرے دوست. اصدقاء جمع ہے صدیق کی. یہ جو پورا لفظ ہے نا صدیقی کی جمع ہے، صدیقی میرا دوست. اصدقائی میرے دوست زیادہ ہیں. اچھا جی، پھر میں آ گیا. او اتعشا، واتعشا، وہ اور اتعشا. بچوں تین لفظ آ گئے میرے پاس، تین لفظ بڑے شاندار قسم کے. ایک ہے افطرو، میں ناشتہ کرتا ہوں. ہوا یفطرو، وہ ناشتہ کرتا ہے. انت تفطرو، تم ناشتہ کرتے ہو. اور میں روزہ افطار کرتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے. انا افطرو بعد الاذان، انا افطرو، میں روزہ افطار کرتی ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا لفظ میں نے سیکھا اتغدا. اس کو رومن میں لکھ لو لڑکیوں، تاکہ یہ بھول نہ جائے کہیں آپ کو. اتغدا، میں لنچ کرتا ہوں. اتغدا، هو یتغدا، نحن نتغدا، هو یتغدا. یہ الف چینج ہوتا رہے گا، یہ تا اپنی جگہ پہ رہے گی. اور اب یہ تیسرا لفظ سیکھا میں نے، یہ والا اتعشا، میں لنچ، میں ڈنر کرتا ہوں. اتعشا، ہوا یتعشا، نحن نتعشا، انت تتعشا. اور پتہ نہیں باقی کیسے آئیں گے، باقی کیسے آئیں گے اس کا ذرا دیکھ لو احباب. میں آپ کو آج بہت شاندار چیز دینے لگا ہوں، اور وہ ہے ہمارے پاس یہ سائٹ. یہ سائٹ آپ کو بہت شاندار کام دے گی. یہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے آلریڈی، اور اس کا نام ہے یہ تصریف. ریورزو کا ہے لیکن یہ اس کے اندر ہے تصریف، یہ والا تصریف.
تصریف کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو لفظوں کے بارے میں پورے ڈیٹیل دیتا ہے. جیسے میں ابھی سیکھ رہا ہوں اتعشا کا، تو میں لکھوں گا اتعشا. لو بھائی، اتعشا سے نہیں آ رہا، میں الف سے دیکھتا ہوں. سمپل تعشا سے آ رہا ہے. تعشا ماضی لے کے آ رہا ہے. لو بھائی، تعشا تعشا کا مطلب ہے یہ ماضی میں پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یتعشا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لنچ کرتا ہے، سوری وہ ڈنر کرتا ہے. یتعشا کے نا یہاں پہ سارے آپ کو لکھے ہوئے یہ والی جو پوائنٹ ہے، یہ والا یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں سے. یہ پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہیں فی الحال. اس میں آپ کو جو آتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. دیکھو، نحنو نتعشا یہ آپ کو آتا ہے. انتی تتعشینا، انتی تتعشینا یہ یہاں دیکھو اچھا لکھا ہوا ہے. انتا تتعشا یہ بھی ہمیں آتا ہے. پھر آ گیا انتم تتعشونا، یہ ایسے بنتا ہے انتم تتعشونا. کیوں چینج ہو گیا؟ یہ اس لیے چینج ہو گیا کہ یہ جو ہے نا الف وہ اور یا، یہ عربی کے واولز ہیں اور یہ بہت تنگ کرتے ہیں، اریٹیٹنگ ہے یہ بہت زیادہ. انوئنگ ہے، انوئنگ. ہاں انوئنگ ہے. تو یہ چکر ایسا ہے کہ ہوا یتعشا ہی تتعشا، یہ سارے یہاں کو مل جائیں گے آپ کو. بہت اچھے. تو یہ اپنے یہ جو ہے نا یہ آپ کو بہت کام آنے والا ہے. یہ والی سائڈ جو ہے کام آنے والی ہے آپ کو بہت زیادہ. اچھا جی، آئی ایم گوئنگ ٹو دس. جی، اتعشا مع والدی میں اپنے بابا کے ساتھ ڈنر کرتا ہوں. وہ اخوتی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ. وہ احفظو اور یاد کرتا ہوں. دروسی، دروس درس کی جمع ہے لڑکیوں، درس کی جمع دروس ہو گیا اور آخر میں یا لگا دو. میرے سبق یاد کرتا ہوں. وہ اطالعو، یہ لفظ دیکھو بچو، اطالعو آپ کو اردو کا لفظ ملے گا اس میں مطلع یا طلوع، طلوع بھی مل سکتا ہے، اور ایک اور لفظ ملے گا مطالعہ. یہ میں اطالعو اور مطالعہ کرتا ہوں. للغدے، اب آپ دو لفظ یاد کر لو یہاں. اور ایک ہوتا ہے امس، امس کا مطلب ہوتا ہے کل، یسٹرڈے. امس، امس یسٹرڈے. اور کل کو بولتے ہیں غدن. غدن، غدن کا مطلب ہے ٹمارو. غدن ٹمارو. اذهب غدن میں کل جاؤں گا. اذهب غدن میں کل جا رہا ہوں. تو غدن اس کے لیے یہ لفظ آ گیا ہے للغد. تو یہ کیسے بن گیا ہے امس اور غد؟ یہ دیکھو بھائی، یہ لام زر لے ہے، پہلے لام زر لے، اس کا مطلب ہوتا ہے فور. جیسے آپ کہتے ہیں الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ فور کے لیے آتا ہے لام زر لے. اس کے بعد تھا الغد، یہ لکھا ہوا تھا الغد. لیکن جیسے آپ نے دیکھا نا کہ للہ میں اللہ کا الف گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے یہ الف بھی کھا گئے اور یہ لکھ دیا للغد. کل، کل کے لیے میں مطالعہ کرتا ہوں. وَأُطَالِعُ اور مطالعہ کرتا ہوں. للغد کل کے لیے. وَأَسْتَعِدُّ یہ لفظ یاد کر لو بس، استعد میں تیاری کرتا ہوں، بلکہ یہ پچھلے سبق میں بھی گزرا تھا. استعد میں تیاری کرتا ہوں. للدرس پڑھائی کے لیے، کل کے لیے، کل للدرس ہاں پڑھا سبق کے لیے میں مطالعہ کرتا ہوں. وَأَكْتُبُ اور میں لکھتا ہوں. وَأَكْتُبُ اکتب، انا اکتب، انت تکتب، هو یکتب، نحن نکتب، ہی تکتب، انتم تکتبون، ہم یکتبون. اور ابھی کیا بتایا تھا؟ انتی تکتبین. ما یأمرو، ما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، ما وٹ ایور، ما جو کچھ بھی، ہاں ایسا کچھ ہوگا. یأمرو، یأمرو وہ حکم دیتا ہے. یأمرو وہ حکم دیتا ہے. بتاؤ میں کیا کروں گا؟ میں حکم دیتا ہوں. آمرو
या मैं कहूँगा नअमुरो तअमुरो, तुम जैसे हुक्म देते हो। ये सारे प्रेजेंट टेंस के, ये सारे प्रेजेंट टेंस है जो हम सीख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, सारा प्रेजेंट टेंस है। ये सारे वर्ब हैं बड़े शानदार किस्म के। या अमरो, हुक्म देता है, बिही, उसका, बिही का उसका लिख लो, फिर बाद में देखेंगे इसको। अल मुअल्लिम, मुअल्लिम उस्ताद जो हुक्म देता है वो लिखता हूँ। व उसल्ली, और नमाज पढ़ता हूँ। अल इशा, इशा की। व अक़रअ, और पढ़ता हूँ। कलीलन, थोड़ा सा। कलीलन का उल्टा क्या होगा भाई, इसका, इसके मुतजाद क्या होगा? कसीर। كثيرا. वेरी नाइस, कसीरन। सुम्मा, फिर। अनामो, मैं सोता हूँ। अला इस्मिल्लाह, अलस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पे। व जिक्र ही, और उसकी याद में, और उसके जिक्र से। तो भाई लड़कियों, इतना हमने पढ़ लिया, ये भी आप काफ़ी है। ये हल्का हल्का छोड़ दूंगा मैं, हल्का हल्का, फिर बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा पढ़ लेंगे ख्याल है। लेकिन मुझे ज़रा ये सुनना है आप लोगों से, ये मुझे ज़रा सारी लड़कियां सुनाएंगी। ज़ारा, मुनीबा, मुस्फिरा जी, ज़रा सुनाओ मुझे ये ज़रा शुरू से, एक तो बगैर तर्जुमे के सुनाना है आपने। वला अक़रउ बाद सलातिल अस्री इलल मगरिब वफ़ी बादिल ज़ारा, अय्यामी अमकुसु। हाँ जी, ले, क्या हुआ? ये हमारी लड़कियां क्या गुम हो जाती हैं आके। आप सुनाओ मुस्फिरा, आप सुनाओ यार। ولا أقرأ بعد صلاة العصر إلى المغرب وفي بعض الأيام नहीं, أمكث मुस्कुरा في तो पहले البيت. भी गई थी, इसके तो दो बारियां। अब मुनीबा ड्राइविंग कर रही है। आफ्ताब भाई बचे हम, मर्द हजरात, हमने दुनिया संभालनी है, प्लीज। वला वला अकरो मैं बाद ट्राई सलातिल कर अस्र सकती हूँ इलल सर, मगरिब। ये ऐसी आफ्ताब बात जान। नहीं है। वला अकरो बाद सलातिल अस्र इलल मगरिब वफी हेलो, बादिल अय्याम मेरी आवाज, यमकुसु आप फिल लोगों की बैत। आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज आ रही है हमाशा, आपको? मेरी आवाज आ जी रही है सर सर, आ आपको? रही है सर। वो हाँ माइक फिर मैंने म्यूट एक किया मिनट, है। सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक हो जी गया, दोबारा ठीक। पढ़ो। अब ऐसे करें, आप जो है अपना दोबारा वापस जाए चलते हैं, जारा की तरफ चलते हैं। जारा सुनाओ, जारा, आप पढ़ रही थी क्या? हाँ जी। प्लीज पढ़ें प्लीज। वला अक़रउ बाद सलातिल अस्री इलल मगरिबी वफ़ी बादिल अय्यामी अमकुसु फिल बैत वफ़ी बादिल अय्यामी अज़हबु इलस सूक वअश्तरी हवाइजिल बैत वफ़ी बादिल अय्यामी अख़रुजु मा अबी व अख़ी इला बादिल अकारिबी औ अल अबू मा इख़वाती व अस्तिकाई व अतअशा मा वालिदी व इख़वाती व अहफ़ज़ु दुरूसी व उतालिउ लिलगदी व अस्तइद्दु लिद्दरसी व अक्तुबु मा यअमुरु बिहिल मुअल्लिमु व उसल्लिल इशा व अक़रउ कलीला सुम्मा अनामु अलस्मिल्लाहि व ज़िक्रिही। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। यला या मुस्फिरा, थोड़ा जरा एक दफा इस तरह ही। ولا أقرأ بعد صلاة العصر إلى المغرب وفي بعض الأيام أمكث في البيت وفي بعض الأيام أذهب إلى السوق وأشتري حوائج البيت وفي بعض الأيام أخرج مع أبي أو أخي إلى بعض الأقارب أو ألعب مع إخوتي وأصدقائي وأتعشى مع والدي وإخوتي وأحفظ دروسي وأطالع للغد وأستعد للدرس وأكتب ما يأمر به المعلم وأصلي العشاء وأقرأ قليلا ثم أنام على اسم الله وذكره. माशाल्लाह माशाल्लाह अलैकी, माशाल्लाह, 100%, 100%, 100/100, 100/100, 100%। यला या मुनीबा तो ड्राइव कर रही है। और रहमान शाह प्लीज पढ़ें जरा। मोबाइल बता खुद 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 दोबारा से बता बनी सठी बोलो। यला या उस्ताद रहमान, रहमान नहीं, आफ्ताब आप सुनाओ यार। सर मैंने स्टॉप किया, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊं थोड़ा। प्लीज प्लीज प्लीज।
آنر ہے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقرا بعد الصلاة العصر الى المغرب وفي بعض الايام امكث في البيت وفي بعض الايام اذهب الى السوق واشتري حوائج البيت وفي بعض الايام اخرج مع الابي واخي الى البعض الاقرب او العاب مع الاخوات واستقاد استقائی استقائی واتاشی. یہ بہت ہی چھوٹا ہے. واہ. آرام آرام سے پڑھیں، دیکھ دیکھ کے پڑھیں، آرام آرام سے، جلدی کیوں کر رہی ہیں، آرام آرام سے پڑھیں، غلط پڑھ رہی ہے نا، زیر زبر کا خیال رکھیں. اوکے ایکچولی میں بہت فون پہ مجھے چھوٹا چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے، میں ذرا بڑا کر تو رہی اس ہوں. کو زوم ان کر لیں نا، زوم ان کریں، ہاں جی آرام آرام سے زومن. پڑھیں. وَأَتَعَشِيَ مع وتعشى والوالدی. کیا ہے؟ وتعشى وَتَعَشَّى مع الوالدی والإخوات وأحفظ دروسی وأطالع للغد وأستعيد للدرس وأكتب ما يأمر به المعلم وأصلي العشاء وأقرأ القليل ثم أنام على اسم الله وذكري. This جمیل. one is ماشاء fine. اللہ ماشاء اللہ، لا بس، زندہ باد زندہ باد زندہ It's باد. fine. ٹھیک پڑا ہے میری ویسے ہاں کوئی نہیں، کوئی فائن ہے. نہیں. دیکھو اس میں ہے تھوڑی بہت غلطیاں ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سنتی نہیں ہیں. اگر آپ سنتی تو بھی ٹھیک ہوتا. جیسے اتعشا کا لفظ ہے نا، ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی. اتعشى اتعشا کے لیے ہم نے اتعشى. یہ کہا تھا کہ جو یا ہوگی یہ ڈبل اے ہے، اور دروسی ہاں جی کیا کیا ہے اس کو کہتے ہیں نا الف مکسورہ کہتے ہیں سم ٹائم فائدہ ہے کائنڈ آف. مقصورہ کا؟ کیا فائدہ، ڈبل اے بہتر رہے گا نا. اتعشا، اٹس فائن. ہاں ڈبل اے. اتعشى کیا دروسی ہے؟ ڈبل اے. اتعشى. اتعش اوکے اتعش. اتعش کوئی نہیں، خیر اتعش معلوم. کوئی مسئلہ نہیں. چلیں آفتاب بھائی آپ سنائیں پلیز. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ولا اقرأ بعد الصلاة العصر الى المغرب وفي بعض الايام امكث في البيت وفي بعض الايام اذهب الى السوق واشتري حوائج البيت وفي بعض الايام اخرج مع ابي او اخي الى بعض الاقارب او العب مع اخوتي واصدقائي وتعشى مع والدي واخوتي واحفظ دروسي وأطالع للغد واستعيذ للدرس واكتب ما يأمر به المعلم وأصلي العشاء وأقرأ قليلا ثم أنام على اسم الله وذكره. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ رحمان شاہ کو آواز نہیں جا رہی تھی. رحمان شاہ کا ہم سن لیتے تو اچھا تھا، لیکن نصیب نہیں جی تھی. سر ابھی ٹھیک ہو گیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، سب سنائے ٹھیک ہو گیا تھا. سنائے رحمان شاہ. اعوذ باللہ. ولا اقرأ بعد الصلاة العصر إلى المغرب وفي بعض الأيام أمكث في البيت وفي بعض الأيام أذهب إلى السوق وأشتري حوائج البيت وفي بعض الأيام أخرج مع أبي أو أخي إلى بعض الأقارب أو ألعب مع إخوتي وأصدقائي وأتعشى مع والدي وإخوتي وأحفظ دروسي وأطالع للغد واستعد للدرس وأكتب ما يأمر به المعلم وأصلي العشاء وأقرأ قليلا ثم أنام على اسم الله وذكره. 100% ماشاء اللہ. بلکہ 99%. اچھا، اس میں کچھ سر سوال. یہ جو حوائج ہے، سر ہم، سوری، یہ جو حوائج ہے، ہاں حوائج آپ نے پہلے پڑھا تھا انا اريد بعض الاشیاء،
تو اس میں اشیاء بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ ہاں اشیاء بھی ہے، کچھ چیزیں ہے نا، کچھ چیزیں خرید رہا ہوں، لیکن یہاں پہ ضروریات ہے نا، نیڈس. سر اچھا ضروریات اور چیزوں میں فرق سر ہوگا. حوائج سر یہ چیزیں ہیں کہ سر یہ نیڈز ہے سر، حوائج بالبیت گھر کیا کی ہے؟ ضرورت ہے سر. ضرورت ہے، سر اس کا جو حاجت مطلب کی ہے جمع ہے. اد حاجت کی الى جمع. السوق اشتری حوائج البيت، میں خریدتا ہوں گھر اشتری کی سودا کے لیے. ضرورت. اب سوری سر سوال ختم نہیں ہو رہا، جواب کیسے آئے گا؟ سوال ختم کرو. اشتری کا مطلب ہے میں خریدتا سوری ہوں. حوائج کا مطلب ہے یہ سوری حاجت کی جمع ہے، البیت گھر کو کہتے ہیں. تو میں گھر اچھا کی ضروریات حوائج. خریدتا ہوں. ہاں. اچھا. اور سر اب ایک اور سوال اوہو، ایک میں اور سوال سوال کرتا آپ سے، میں ابھی جی میرے سر. سوال 4 منٹ رہ گئے، میرے نو سوال پھر کرنے ہیں آپ سے اب رحمان میرے شاہ. ہوں. سر ایک منٹ سر اس کا ذرا میں کنفیوز اس جملے میں وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلَّمُ، اور لکھنے کا جو حکم ہے استاد کی طرف سے، یہ صحیح ہوگا سر؟ ہاں، اور جو حکم کیا ہے معلم نے اس کو لکھتا ہوں. اس میں ہم اچھا نے بھی کو ہم کھا گئے ہیں. یہاں میں دانت بنا صحیح. رہا ہوں، دانت بنا رہا ہوں کہ ہم نے کھا گئے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے سر. ٹھیک ٹائم دے رہے ہیں مجھے. سر بس کیا کافی. لڑکا ہے، تھینک یو کیا سر. لڑکا ہے. اب ٹائم، اب مجھے رحماشا مجھے بتاؤ ذرا، مجھے نا جی واحد سر. جمع چاہیے، واحد جمع. اب میرے پاس ٹائم جی کتنا رہ سر. گیا؟ 3 منٹ رہ گئے ہیں 40 منٹ یس سر. کے ہونے میں، باقی 40 منٹ تو گزر چکے ہیں آلریڈی. لیکن پھر بھی یہ دیکھو بند ہونے لگا ہے. یہ مجھے جلدی سے بتاؤ، صلات کی جمع کیا ہے؟ سلا سلاطین کوئی بتا سکتا سلاطین ہے، کوئی بتا سکتا ہے. صلوات. صلوات. دیکھو سلام. لکھ رہا ہوں صلوات. ٹھیک ہے. جی. صلوات، یہ سب لکھ لو بچے. اس کے بعد مجھے بتائیں گے رحمان شاہ، بتاؤ جی سر. ایام جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ رحمان شاہ. یوم یوم. ویری نائس. بیت یوم یوم اس کی جمع کیا یوم. ہے؟ یوت بیوت. یو. آپ کا نام بیو. رحمان شاہ ہے؟ رحمان شاہ ہے؟ یہ منیبا کا نام چینج ہوتا ہے. یہ کیا لڑکی ہے. اچھا جی. بیت کی بیوت ہو گئے. رحمان شاہ بتاؤ مجھے آپ نے سب کچھ رحمان شاہ سے پوچھنا ہے، جی اس سر. لیے ہم نے کہا ہم پہلے جمپ. اچھا ایک منٹ سوال کر، ایک منٹ میں رحمان شاہ کو ذرا دیکھ رہا ہوں. رحمان شاہ ہنکو بیٹھا ہے نا یار، ہنکو میں. اچھا سوک کا بتائیں، سوک کی جمع کیا ہے؟ اسواق. ویری نائس لڑکے، ویری نائس. آپ نے ہماری سے پوچھا. اسواق. سوق کی جمع اسواق. ویری نائس، شاباش لڑکے شاباش. حوائج جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ سر یہ بھی میں بھی بتاؤں؟ سر یہ بتاؤ آپ نے بتاؤ. بتایا تھا سر. ہاں، حاجت سے نکلا تھا سر آپ نے. حاجت کی جمع ہے. ویری نائس، شاباش شاباش شاباش. لو بھی میں آ رہا ہوں. حاجت. اقارب، حاجت. اقارب جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے؟ جلدی سے، 2 منٹ رہ گئے. اس کے واحد اقارب. جلدی. اقربا. جمع کیا ہے؟ اقربا نہیں ہے، اقربا تو خود جمع ہے. کرب کرب کرب. کرب اقرب نہیں، اقرب کرب کیا ہوتا اقرب ہے؟ اردو کا لفظ ہے لڑکے. اقرب آفتاب بتا اقرب جائے. اقرب. آفتاب. اقارب کس کی جمع ہے؟ اقرب ہو. اقرب. نہیں نہیں نہیں، اقرب، اقرب بھی ٹھیک ہے. ارے اقرب سر میں بتا دوں، بتا دیں منیبا پلیز. قریب. قریب 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 کہتے ہیں اس کو. ویری نائس. اچھا اخوتی. قریب. اخوتی قریب. جمع ہے، دیکھو اخوتی جمع ہے، اس کا واحد بتا دو جلدی سے رحمان شاہ. اخوتی. اخوت. کیا بتا رہے ہیں؟ پکا کرو، شاباش. سر اخوتی کی جمع کیا ہے؟ واحد کیا ہے واحد؟ اختی. اختی کر دے یار، کیا کر رہے، پٹھان تو نہیں ہے میرے بھائی. آپ بتاؤ یار اپنا سر آفتاب. یہ اخی. اخی ہے. آخی ہے اخی یار، آخی. اخی آخی کی جمع ہے اخوتی، میرے بھائی. اخی. لو بھائی رحمان شاہ پچاس. بتاؤ، رحمان شاہ بتاؤ، چھوڑ دو سوالات. رحمان شاہ جلدی صدیق بتاؤ. صدیق اس کا تو صدیق ہو ہے یہ سر. یہ بولتا بہت ہے صدیق. میرے بھائی. صدیق. 1 منٹ. کیا ہے اس کی اس کا واحد کیا ہے؟ صدیق صدیق نہیں نا، صدیق. صدیق نہیں ہے نا یار. صدیقی ہے، صدیقی. یہ یا جو ہے میرا، میرا کے لیے آئے گی نا. سر آواز چلی گئی اچھا. لیکن اس کا صدیق ہے سر. ویری نائس، ویری نائس. اچھا مجھے بتاؤ، یہ دروس کا واحد کیا ہے؟ دروسی کا کیا کروں میں، واحد کیا لکھوں؟ اس کا واحد ہے صدیق. صدیق. کیا لڑکا ہے، دروسی 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 یہ. آواز چلی گئی سر. اچھا چلو، آپ مائک بند کرو، مائک اپنا بند کر دو، سر مائک. کیوں سر وہ مائک بند کر دو. اچھا یہ عشاء ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے ڈنر کا، وہ کیا ہے آفتاب بھائی؟ اصدقائی سر جمع اچھا ہے نا صدیق.